Sammy Gray, Mi, kunin nyo na. Oh, Sammy Gray, sold Oh, out. Sammy Gray, all colors, Sammy sold out. Thank you, Next na tayo, Mi. Next tayo. Ma'am Tessie, wag kang aalis. Next na yung manikinig pa. Oo. Okay, aalis si Mi. Yung white tara na kayo. Mag-share kayo ng mga live, mga Mi, para may chance kayo manalo. Yes, 5 na po tayo, Mi. Tapos, dun po tayo sa 2. Request kayo, Mi, para masuot po ni Boss Model. Pa-flex dresses. Sige, Mi, after po ni 2, dun tayo sa 3. Ayan, yung isang dress natin na sold out na siya. Mga Mi, no? Si Logan natin, ganda na ni Logan, mga Mi. Ayan, mine 3. Okay, yours na po. Liam Blush, ang code po niyan. Ma'am Wina, may dalawang kulay pa tayo dyan. Bali, tatlong kulay. Baka gusto mo mag-all colors na. Mine, 135 daw. 1, 3, and 5. Meron na siya ganito, di ba? Yours na, Ma'am Wina, Cameron Blush. Yours na, Liam Blush. And yours na po, Marina Blue. Thank you so much, Mi. Si Ma'am Wina talaga. Ang dami pinapareserve kanina, di na kita na-replyan, Mi. Ayan. Basta, Mi, kung gusto nyo i-mine yung mga nasa mannequin, pwede naman po. May mga available colors po yan, mga Mi, na. Ayan, Mi, yung 3. Sige po, dun po tayo sa 2, tapos po dun tayo sa 3. Pero kung gusto nyo na po i-mine, Mi, pwede po. May mga colors po yan, Mi. Wag lang po tayo magpapalit. Yes. So, next tayo. Ito na. 5. Ito na si 5, Mi. Ang ganda nito. Ha? Sino? Oh, next tayo. Ayan. Meron akong ganito. Machi-machi tayo. Ayan, eyelet. Ang ganda. Ayan, Mi, naka-ano to, Mi, ha? Ayan, meron siyang, naka-doble na yan. May double lining na po yan. Ayan siya, Mi. And adjustable string, Mi. Tapos, garter na po yan sa likod. Kaya pwede to, Mi, kahit 40 boss. Kasyang-kasya sa aking suot. And yung waist nito, Mi, is fully garterized. Hanggang 36 waist. Pwedeng-pwede. May pocket to both sides and meron na tong inner shorts kahit hindi ka na mag-cycling, Mi. For only 580 pesos lang, Mi, sa aking suot. 570 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine, Marina White sa aking suot. Kay Mannequin po, Mi, meron tayo Marina Blue. Other colors. Yes, dagdagan mo Ma'am Wina. Meron tayo Marina Blush. Marina Brown. Yours na. Marina Black. And Marina Cream. Ayan, Mi. Kunin nyo na. 580 pesos, 570 wholesale. Ayan. Kunin nyo na, Mi. Kay Black and Blue, tagi-isa na lang. Yes. Ayan. Ang Kunin cute nyo na. niyan, Ma'am Ang Wina. ganda nito. Mag-all colors pa. 40 boss. Kasyang-kasya. Garter po. Ito sa likod, Mi. And 36 waist. Pwedeng-pwede. Ayan. Suot ko, Marina White. Pa-eyelet na to, Mi. Ang ganda nito. Ayan. Meron tayong Marina Cream. Marina Black. Marina Brown. Marina Blush. And kay Mannequin po, Mi, Marina Blue. Ayan. Marina Green. Marina Blue. Marina Blue. Oh, Marina Blue. Sold out. Ayan. Ma'am Daisy, di ka nakakuha. Oh, ayan. Ito na lang available. Suot ko, Mi, is Marina. Sold out. Oh, Marina Black. Sold out. Oh, ayan. Ito na lang available, Mi. Ayan. Marina Blush. Marina Brown. Marina Cream and Marina White, Mi. Suot ko. Kunin nyo na. Ayan. Marina Blue and Black. Sold out na po, Mi. Ayan. Ito na lang ang available. 4 colors available na lang. Ayan. Mga di nakakuha, Mi. Kunin nyo na. Suot ko is Marina White. Marina Blush. Marina Brown. And Marina Cream. Ayan. Nakaano na to, Mi, ha? Double lining na yan. Ayan siya, Mi. Ayan. Ang ganda. Ang ganda ni Tommy. Last stock na natin, Tommy, ha? No restock na tayo. Ayan. Wala na kay supplier. Kunin nyo na, Mi. Ayan. Suot ko is Marina White. Marina Blush. Ang ganda. Tingnan nyo naman, Mi. Eyelet. Ayan. Marina Brown. And Marina Cream. 585.70 wholesale. Ubusin nyo na, Mi. Ubusin nyo na. Ayan. Tatlo na lang.
O Marina Blush, isa na lang. Oo, ayan, 4 colors available na lang po. Mi, 580 pesos, 570 wholesale. Yes. Ayan. Mi, kunin nyo na. Ang ganda nito. Wala na tayong black and blue po. Ayan. Tag-iisa na lang si blush and si cream. Ayan. Si brown and suot ko. Mi, ayan, tagdadalawa. Kunin nyo na. O, Marina Brown. Yours na, ma'am. Donna. Ayan, Mi, kunin nyo na. Ang ganda. O, tag-iisa na lang. Mi, suot ko is Marina White. Mi, meron akong ganito. Yes. Ang ganda. Ayan. Hindi to manifest, Mi, kasi naka-double lining to. Oo, Ayan. may pati yung kanyang short. Oo, tapos meron na tong inner shorts. Ayun, kahit hindi Eyelet ka na na yan, mag-cycling. mga mi. Oo, may inner shorts na to kahit hindi ka na mag-cycling, Mi. Ayan siya. Kunin nyo na. Oh, Marina Blush, sold out. Okay, din na niya kanina, Ma'am Crisel. Oh, ayan. Color red. 3 colors na lang. Suot ko is Marina White. Mi, kumuha kayo ng white. Maganda si white, Mi, promise. Ayan. Ako, meron akong white at saka cream. Ayan, kunin nyo na. Marina White. Oh, Marina Brown. Sold out. Nino? Oo. Oh, ayan. Dalawa na lang, Mi. Marina White and Marina Cream. Kunin niya na. Oh, Marina White. Yours na, Ma'am Daisy. Mi, na-show off na ba yung black niya sa mannequin? Hindi pa po, Mi. Ito ba? Hindi siya black, Mi. Gray po. Ayan. Red. Next ko to. Next ko to. Yes. Tapos ito. Oo. Kaya kunin nyo na yung suot ko. Ang ganda. May Marina White and meron tayo Marina Cream. Si Cream Ayan. po, 1 minor na lang po. Oo, Si Ma'am White, Daisy, Ma'am White. 2 minors na lang po. Yours na, Ma'am Daisy, Marina White. Tige, isa na lang yan. Mami, nakamain ko na yung brown, ma'am. Yes, pasensya na. Yes. Ayan, sa mga new miners natin, mag-send na po kayo ng complete details nyo para hindi ma-cancel ang inyong mga orders, Mi. Mi, kunin niyo na suit ni Oh, Boss kunin Model, niyo na. 2 minors. Oo, Mi, meron akong ganito. Ang ganda. Yes. Ang ganda ni White, Mi. Ayan, hindi ito manifest kasi meron na siyang, ayan, naka-double line. Sold na out, to. Marina. Oh, Marina Cream. Oh, sold out. Suot ko na lang, Mi. Dalawa na lang sa aking suot. Kunin nyo na. Oh, sold out. Ayan, all colors Marina sold out. Yes. Nasulod mo, boss, si Randy. 3, 2. Ay, sino 2. ba? Oo, 2. two ako. O, ayan, Mi. Next na po tayo sa ating mannequin number 2 po. Tapos, mannequin 3. Mi, next yung dark gray turn na. Sige po. Mi, 2 tayo, tapos 3 and then 5. Request lang po kayo, Mi. Pamain mannequin 3. Okay, yours na po, Ma'am Daisy. Liam Blush ang code niyan. Liam Blush, sold out. Thank you po.